So hari ni kita sambung chapter 8 kita, limits and continuity. So yesterday punya tutorial kita dah discuss case 1 dan juga case 2 which is yang paling basic. Okay, case 1 just substitute je. Sebenarnya case 1 kita guna untuk setiap case lah, sentiasa ada substitution. So case 2 ialah indeterminate form which is 0/0, kita buat factorize dan juga kita buat multiply by conjugate. Okay, so yesterday kita dah belajar factorize, bukan dah belajar lah, kita dah belajar last week lagi. Okay, hari Isnin kita dah lecture dah. Okay, untuk case yang kedua. So yesterday kita dah buat sedikit tutorial. So hari ni kita sambung lagi. Untuk sebelum kita pergi ke case yang ketiga, kita akan tengok. Kita kenal lagi apa itu limit. Okay, so dekat sini kita ada one-sided limit. Slow kejap Alright, okay. So learning outcome kita yang keempat. Okay, apa itu one-sided limit? So yesterday saya ada lukis graf. Okay, so sebenarnya daripada limit tu lah kita boleh tahu graf kita, ataupun daripada graf kita boleh tahu limit kita. Okay, contoh dekat sini saya ada graf X. Let's say ini Y. So ini ialah graf quadratic. Okay, so let's say ini ialah graf Y equals to X square plus 2. So di sini ialah 2. Okay, alright. So apa itu one-sided limit? So kalau kamu tengok dekat sini kita ada limit fx when x approaches to a. Okay, one-sided limit untuk x approaches to a, x approaches to constant, approach to x, approaches a from left hand side, which is maksudnya x less than a lah. And from right hand side maksudnya x greater than a. Okay, x less than a ataupun from left hand side tu kita sebut sebagai a limit from the left. Okay, from right hand side tu kita tulis sebagai a positive and kita sebut from the right. Okay, so limit maksudnya ada dua belah lah, sama ada from the left ataupun from the right. So untuk graf yang saya dah lukis dekat sini, so let's say saya ada limit function kita dekat situ ialah x square plus 2. So saya nak tahu x approaches to a from the right. Okay. So a kita kat sini x kita lah. Okay, saya gantikan a kita dekat sini ialah 0 sebagai 0. So x kita 0. So kita nak tahu 0 from the right. So how are we going to find the limit from the graph? So from the right maksudnya daripada sebelah kanan graph. Daripada sebelah kanan graph, ini graph kamu. Okay, daripada sebelah kanan graph, ini x kita. So macam ni lah. Okay, dia ke sebelah sini. Okay, so apa yang jadi dekat graph kamu, kalau kamu tengok. Okay, kalau ini x kita dia menuju kepada y equals to 2. So the answer here will be equals to 2. Okay, so itu macam mana cara untuk tengok daripada graph kita. Okay, so contoh kalau saya ada limit function yang sama x square plus 2 when x approaches to 0 from the left. Okay, so 0 from the left, ini x kita. So maksudnya kita akan buat ke kiri. So from the left, tengok dia pergi ke mana, dia approach ke mana, y-nya, which is 2 juga dekat situ. Okay, so this one is equals to 2. Okay, so itu cara untuk kita tentukan limit menggunakan graph kita. Okay, so contoh lagi. Okay, contoh saya ada graph lain lah. Saya ada graph ini. Okay, graph square root. Okay, function saya ialah y equals to square root x plus 2. So di sini obviously 2. Alright, so we want to find limit function square root x plus 2 when x approaches to 2 from the right. Okay, so from the right. So from the right, daripada sebelah, ini graf kita daripada sebelah kanan graf. Okay, daripada sebelah kanan graf, dia menuju ke y equals to berapa? Okay,
Bukan 2 sebab kita nak refer ke y. So y kita ialah 0 dekat sini. Y equals to 0. So the answer will be equals to 0. Okay. But if you can see from here, limit square root x plus 2 when x approaches to 2 from the left. So daripada sebelah kiri graf. So graf kita ini sahaja. Daripada sebelah kiri x kita, sebelah kiri ini tak ada graf pun. Okay. So apa maksudnya? Maksudnya undefined lah dekat situ. Okay, ataupun tak ada limit. Okay, nanti kita belajar pasal ada limit ke tak ada limit. Okay, the limit exists or not. So from this graph kita tahu from right hand side ada limit dia which is equals to 0. From left hand side there is no limit. Okay, dia equals to 0. Dia is undefined lah dekat situ. Okay, so that is how we determine our limit by using graph. Okay, so next. So a one-sided limit can either be a right-handed limit or a left-handed limit. Okay, so ini apa yang cerita tadi lah. So limit fx when x approaches to a equals to L. So senang cerita ini ialah x kita, ini ialah nilai y kita. Ini nilai y, ini nilai x kita. Okay. So let's see. Question 5, example 5. Find the limit for limit square root x minus 1 when x approaches to 1. Okay. Contohlah kita lukis graf. Sebenarnya boleh je substitute kan, 1 tolak 1 kita dapat 0 lah dekat situ. So how are we going to get 0 daripada graf? Cuba lukis. So graph square root dia kat sini. So this is 1. Okay. So from the right. Sorry, tertinggal soalan ni. Sepatutnya ada from the right. Contohlah saya tambah from the right. Okay. So from the right, daripada sebelah kanan graf kita menuju ke y equals to, bukan 1 ialah x. Okay, y equals to 0. So here is equals to 0 dekat situ. Okay, so sama juga untuk limit square root 4 minus x square. So kita cari yang from the left and from the right. So graf dekat situ ialah berbentuk begini. Okay, kalau dia suruh lukis graf, graf yang kamu boleh lukis lah. Okay, dia tak adalah bagi graf yang kamu tak boleh lukis. So this is -2, this is 2. Okay, so if you want to find limit square root 4 minus x square when x approaches to -2 from the right. Okay, from the right. Positif dekat atas tu maksudnya from the right. Negatif dekat atas macam kita nampak macam power tu maksudnya from the left. Okay. Tak ada kaitan dengan negatif yang dekat luar ini. Okay. So from the right. Daripada sebelah kanan graf. So daripada sebelah kanan graf kita. Sekejap. Sekejap, saya tukar sikit soalan ni. Kita cari limit from the left. Okay, so sama jugalah limit from the left of the graph, dia akan pergi ke sebelah sini. Okay, which is the same thing, kita akan pergi kepada 0. So limit square root 4 minus x square when x approaches to 2 from the left is equals to 0. Oh, okay, sorry. Delete balik apa yang kita tadi. Soalan ni minta 2 from the left. Okay, 2 from the left inilah 2-nya. Okay, ini 2. So kita bahagi kat sini. 2 from the left ialah graf dekat sini. Okay, ini graf dia. So dia menuju ke 0 lah. Okay, but if the question said limit square root 4 minus x square, x approaches to 2 from the right. So ini 2 kita. Okay, so kalau kita bahagi 2 from the right ialah di sebelah kanan. So dekat sebelah kanan 2 kamu tak ada graf. So does not exist lah dekat sini ataupun undefined. Okay. Undefined.
So same goes kalau dia minta limit square root 4 minus x square when x approaches to negative 2 from the right. Okay, so ini negative 2 kita. From the right, daripada sebelah kanan negative 2 ada graph. Okay, so ada graphnya. Which is also menuju ke 0. Okay, sekarang fikir apa pula limit square root 4 minus x square when x approaches to negative 2 from the left. Dapat apa? So from the left, from the right maksudnya apa nilai x kamu from the right daripada sebelah kanan nombor tu, from the left daripada sebelah kiri nombor tu. Okay, so that's it, as simple as that. Okay, so menggunakan one-sided limit tu kita akan tengok, kita akan cari existence of limit. So apa itu existence of limit? Learning outcome kita yang kelima. Kita nak tentukan limit tu ada ataupun tidak. Okay, so how? Kalau kamu tengok definition kita kat sini, if limit fx when x approaches to right, when x approaches to a from the right, okay, ini simbol ialah from the right. Ini simbol ialah from the left. Apa from the left, from the right? As simple as ini A kamu. Kalau from the left tengok ada graph tak dekat sini. Kalau from the right tengok ada graph tak dekat sini. Okay, so jangan saya tulis balik. Contoh, ini ialah nilai x equals to A kita. From the right daripada sebelah kanan. From the left ialah daripada sebelah kiri. So as you can see from here, you know that A from the right ialah x greater than A from the left ialah x less than A. Okay, so apa itu existence limit? If limit fx when x from the left is equals to limit fx when x approaches to right. Okay, so contoh kalau kamu cari from the left, nilai dia sama dengan 2. From the right, nilai dia sama dengan 2. So maksudnya limit fx when x approaches to A is equals to 2. Okay, and the limit exists lah. So kalau nilai dia tak sama, so the limit does not exist. Okay, so beza limit x approaches to A mungkin tak sama dengan from the left, mungkin tak sama dengan from the right. Okay, so let's see the question. So we have a piecewise function. Macam biasa, piecewise function kalau nampak terus buat interval. Okay, kita tak nak susahkan hidup kita, kita buat interval. Okay, so nilai yang diberi dekat sini ialah 4. So 4, letak 4 dekat sini. Okay, so di sebelah kanan ialah 4 from the right, di sebelah kiri ialah 4 from the left. Obviously sebelah kanan 4 tu ialah nilai x greater than 4. Sebelah kiri 4 ialah nilai x kurang daripada 4. Okay, so ini cerita piecewise function kita. So now we want to determine if limit fx when x approaches to 4 exists. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan cari limit from the left and limit from the right. So limit fx when x approaches to 4 from the right. Okay, so sebelum tu x greater than 4 kita dah decide. Okay, sebelah kanan 4 ialah x is greater than 4. So what is the function for x greater than 4? Apa function x greater than 4 kalau kamu tengok piecewise function kamu? Apa? 2x plus 3. 2x plus 3. So x greater than 4 ialah ini. Okay, apa pula function untuk x less than 4? 2x dekat situ. Okay, so senang cerita ini ialah nilai 4 from the right, ini ialah nilai 4 from the left. Okay, so kita akan ambil nilai ini. So limit fx when x approaches to 4 from the right. So function kita 4 from the right ialah 2x plus 3. So kita gantikan 2x plus 3. X approaches to 4 from the right. So sekarang evaluate limit macam biasalah, substitute macam biasa. Mungkin kamu kena buat case 2, factorize, multiply by conjugate juga. Okay, depends. So kalau kita substitutekan terus, plus 3, so kita dapat 11 kat sini. Okay, so nilai 4 from the right ni kita masukkan 4 lah. 4 masih lagi nilainya. Okay, so selesai dapat 11. So from the left, limit fx when x approaches to 4
from the left. Okay, 4 from the left, bukan negative 4 Bukan negative 4. Ya Allah, kenapa tu? Bukan negative 4. Okay, dia just 4 from the left. Okay, maksudnya 4 nilai ke sebelah kiri 4. Okay, nilai ke sebelah kiri 4 tak semestinya negative 4. Okay, dia mungkin jadi 3.999 paling dekat dengan 4. Okay. So, function kita dekat sini untuk x less than 4 ialah 2x. So, kita ganti dengan 2x. So, x approaches to 4 from the left. So, we just substitute as usual 4 bukan negative 4. And the answer is 8 here. So as you can see from here, kita nampak since limit fx when x approaches to 4 from the right is not equals to limit fx when x approaches to 4 from the left. So kita boleh assume limit fx when x approaches to 4 does not exist. Does not exist. Okay, so selesai. Okay, markah diberi, kamu substitutekan, kamu tentukan function dia dapat 1 markah. Okay, 1 markah, 2 markah, betul nilai limit kamu 3 markah, ada 1 lagi markah dekat conclusion. So make sure you write your conclusion. Okay, kalau limit dia sama, equals to apalah limitnya. Okay, kalau tak sama, dia does not exist. Okay, so that is how you determine the existence of limit. Okay, menggunakan piecewise function. So nanti kita akan jumpa lagi dalam bentuk absolute value function lagi. Okay, itu nanti. So next, daripada graph pula. Okay, lama, sorry. Sebenarnya example ni kena naik atas. Saya lupa nak betulkan. Example ni sepatutnya dekat one-sided limit tadi. Okay, tapi tak apa. Okay, ini one-sided limit Patutlah saya macam tak jumpa. Okay, kita balik semula kepada one-sided limit tadi. Okay, from the graph, find the following limit. So limit fx when x approaches to 4 from the left. Okay, 4 from the left. So cari 4. 4 dekat mana? Sini 4. Okay, 4 bukan negatif 4. Yang negatif dekat power dia tu lambangkan from the left. Okay, so ini 4, kita bahagi 2 4 ni. Okay, so from the left maksudnya di sebelah kiri 4. So kalau kamu tengok di sebelah kiri 4, ini ada graf ini sahaja. So dia menuju ke mana tu? Ingat tengok y kita. So menuju ke 2. So the answer will be equals to 2. Okay, so ini cerita one-sided limit tadilah. Okay, how about limit fx when x approaches to 4 from the right? Okay, 4 kita sama juga dekat sini 4 kita. Masih lagi sama 4 kita kat sini. So bahagikan 4. So from the right maksudnya graf di sebelah kanan. So kita ada graf ini. Okay, so dia menuju ke mana? Tengok y dia. 3. Okay, so the answer will be equals to 3. Okay, ingat nilai yang equal ni ialah nilai y. Okay, last sekali limit fx when x approaches to negative 3 from the right. So negative 3 from the right. So sekarang cari negative 3 kita. Bahagikan negative 3. So from the right ialah daripada sebelah kanan negative 3 kita. So ada satu graf sahaja dekat situ. So ini grafnya. So dia menuju ke 4. Okay, so the answer will be equals to 4. Okay, so that's it. Itu cara one-sided limit tadi. Tak terhabis tadi. Okay, so sekarang kita tengok example 8. Balik semula ke existence of limit. Okay, so existence of limit tadi kita tentukan menggunakan piecewise function. Okay, so sekarang dia bagi kita absolute value function. Okay, so ini cerita existence of limit lagi lah. Okay, so macam mana nak tentukan existence of limit menggunakan absolute value functions? Okay, so
pertama sekali kita kena wujudkan juga piecewise function kita. Okay, so contoh kita kena tahu definition di mana kamu punya absolute value of x is equals to satu nilai positif, satu nilai negatif. Okay, nilai positif ialah untuk x greater and equals to 0. Nilai negatif is for x less than 0. So this is the definition for absolute value, okay, of x. Modulus x lah, senang cerita. So kita akan gunakan definition ni untuk soalan ni. Contoh kita ada modulus x minus 2. Okay, so kita akan pecahkan, satu dapat positif, satu kita letak negatif dekat luar. Okay, so yang atas nilai function kita x minus 2 greater and equals to 0. Yang bawah x minus 2 less than 0. Okay, so susun balik. So kita ada x minus 2, negatif x minus 2, nak masuk dalam pun boleh. So atas akan jadi x greater and equals to 2. Bawah akan jadi x less than 2. So this is the definition untuk modulus x minus 2. Okay. So sekarang berdasarkan apa yang kita tengok tadi, so kita ada number line, kalau ada piecewise function ada number line. So this is 2 from the right, this is 2 from the left. Okay. 2 from the right ialah nilai x greater than 2, which means x greater than 2 kita inilah. Okay, so ini 2 from the right, ini ialah 2 from the left. So function x minus 2, function negative x minus 2 dekat sini. Okay, so now we want to find the limit. So kita ada limit fx when x approaches to 2. Is equals to 2 from the right. Okay, so 2 from the right, 2 from the right ialah nilai x minus 2. So we are going to substitute the function x minus 2 when x approaches to 2 from the right. Okay, so 2 minus 2 dekat sini akan dapat 0. Okay, same goes untuk 2 from the left. Okay, so 2 from the left ialah ini nilai dia, negative x minus 2. So limit negative x minus 2 when x approaches to 2 from the left. Okay, 2 from the left bukan negative 2. So masih sama juga, kita ada negative 2 minus 2, which is we also get 0. So as you can see from here, limit from the left is equals to limit from the right. So kita kena ada conclusion. Since limit fx when x approaches to 2 from the right, limit fx when x approaches to 2 from the left, then limit from the right dengan limit from the left sama. So kita tahu limit fx when x approaches to 2 equals to 0. Okay, so kita tambah sikit lah kat sini. Which is equals to 0. Then, okay, so that is how you determine the existence of limit. Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. Balik semula kepada soalan. Okay, contohlah soalan ni. Kenapa kita tak boleh buat limit modulus x? Sekejap saya tulis sikit. Kenapa kita tak boleh je terus buat limit modulus x minus 2, x approaches to 2? Itu soalan dia kan? Ini gantikan kat sini. Okay. Bukankah kita substitute 2 minus 2 terus dapat 0? Yesterday kan kita buat macam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh? Tak boleh? Kamu rasa boleh ke tak? Adakah ini betul? Boleh ke tak boleh? Boleh. 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 Okay.
Ya betul, nak tanya soalan ke apa? Boleh. Okay, sebenarnya memang ini cara dia. Okay, memang ini cara dia pun sebenarnya. Okay, so soalan ni sebenarnya saya tersalah buat. Okay, kalau dia kata determine if the limit exists, kita kena tentukan, kita kena tunjuk from the left and from the right. Okay, bila dia suruh evaluate sahaja, kita evaluate je lah. Kita dapat nilai jawapan dia dekat sini. Okay, so sometimes modulus tu kamu kena pecahkan positif dan negatif. Sebab kadang-kadang jawapan kita mungkin tak sama. Okay, kebetulan dekat sini kita dapat zero. Okay, so sometimes kita tak dapat zero. So we cannot just substitute the value. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita kena tengok. Bila modulus tu kita tahu modulus ada satu positif, satu negatif. Okay, kita pecahkan modulus, ini functionnya. Okay, ini function dia. So we have to do this way untuk kita jelas ada limit from the left, ada limit from the right. Okay, kebetulan dalam soalan ni kamu dapat kosong. Okay, sebab tu betul jawapan dia. Okay, so to be safe, kalau nampak modulus tu kita pecahkan dia. Okay, so next. Kita ke case yang terakhir, which is case yang ketiga. Limit fx when x approaches to a, masih lagi x approaches to a, which is kita akan dapat positive and negative infinity. Di mana kita panggil dia sebagai infinite limit. Okay, infinite samalah tu. Okay. Soalan ini ialah soalan rasional. Okay, kamu akan jumpa rational function. Which is sama dengan case yang kedua kita. Okay, rational function. Okay, so kalau kamu nampak dekat sebelah kanan ni, ini learning outcome kita yang ke-6, to find infinite limit. Kalau kamu nampak ini, to find vertical asymptote. So apa pula vertical asymptote? Kamu tahu dah vertical asymptote apa? Kita belajar dalam graph rational function. Okay, tapi kali ni kita akan belajar nak cari vertical asymptote tu menggunakan limit kita. Okay, menggunakan case yang ketiga ni lah. Okay, so you have to focus extra on this case sebab case yang ketiga ni kita akan guna dekat 8.2 untuk cari vertical asymptote kita. Okay, so what is case 3? So ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sekali tengok mungkin tak faham apa yang dia tulis sebab banyak sangat infinity dekat sini. Kamu kalau dapat undefined, tekan calculator, maths error, infinity kan. So apa maksud infinity? So dalam chapter limit ni kamu akan kenal lebih dalam lah apa itu infinity. Okay, so kita dah tahu dah limit from the left, limit from the right. So tengok nombor 1. Limit fx x approaches to a from the left is equals to positive infinity. Positive infinity tu apa? Yesterday tutorial kita ada sebut, okay, ke atas. Okay, bahasa Melayu atas bawah graph. Okay, bahasa mathematics atas tu ialah infinity lah, menuju ke atas, tak habis. Okay. Menuju ke bawah, negative infinity. So ada beza atas dan bawah tu. So kalau kamu tengok dekat sini, ini sama cerita dengan existence of limit kita lah. Kalau limit from the left, okay, left hand side lah cerita dia ni, is equals to positive infinity, limit from the right pun equals to positive infinity, sama kan? Okay. So limit fx when x approaches to a ialah positive infinity. Okay, existence of limit kita sebenarnya, tapi instead of nombor, ini ialah infinity. Membezakannya ialah sign dia. Okay. So kalau limit from the left negative infinity, limit from the right negative infinity, limit x approaches to a negative infinity. Okay, sama. Tapi kalau satu from the left negative infinity, kalau from the right positive infinity, dia tak sama kan? So does not exist lah. Okay, so ini sebenarnya cerita existence of limit. Konsep yang sama dengan existence of limit. Alright. So satu lagi dalam basic mathematics yang kamu kena tahu ialah when biasa kita letak 2/0. Tak boleh tekan calculator. Kamu tekan calculator maksudnya maths error. Okay. Tapi biasa yang kita tulis, kamu tulis dalam jalan kerja kamu undefined. Okay. Undefined tu maksudnya apa? So bila kamu ada A over 0, cerita pasal limit mungkin akan dapat positive negative infinity. Okay. Nanti kita ceritalah pasal limit tu. Kita pegang dulu ni. Kalau A constant over kosong, kita dapat positive negative infinity. But kalau A over infinity, tak kisahlah positif negatif, kita akan dapat kosong. Okay, pegang dua benda ni dulu sebelum kita belajar limit-limit di
Okay, nombor 1. Nombor 2. Okay, A over 0 akan dapat infinity. A over infinity akan dapat 0. Alright, so sekarang tengok example 9. Okay, given function fx, find limit x from the left, x approaches to 1 from the left, x approaches to 1 from the right. So what you have to do from here is, ingat kita nak cari vertical asymptote. Okay, if the question doesn't say apa benda ni, kita akan tengok vertical asymptote kita lah, x minus 1. Okay, tapi itu cerita 8.2 lah. Soalan ni dah sebut x approaches to 1, so apa yang kita buat? Sama, kita akan buat number line. 1. Okay, so tadi kita tahu from the right itu dari di sebelah kanan ialah 1 from the right. Okay, di sebelah kiri ialah 1 from the left. Tapi apa nilai dia? Saya dah cakap tadi 1 from the left bukan negative 1. Okay, tak boleh jadi negative 1 tapi tak semestinya negative 1. Okay, 1 from the left, 1 from the right ni ialah nilai yang dekat sangat dengan nilai 1. Okay, so contoh 1 dekat sini. 1 from the right ialah nilai yang mendekati 1. Nilai yang mendekati 1, paling dekat dengan 1. So apa nilai yang paling dekat dengan 1? Contohlah ini 2, ini 3, ini 4. Nilai yang paling dekat dengan 1. Paling dekat dengan 1 ialah, kita boleh assume 1.11. Okay, 1.11111 pun boleh juga. Okay, 1.0009 pun boleh juga. Okay, tapi nak mudahkan kerja kita, kita letak je 1.11. Okay. Apa pula nilai yang mendekati 1 daripada sebelah kiri dia? Siapa boleh bagi tahu saya? Daripada sebelah kiri 1. Apa nilai yang mendekati 1? Apa? Negative 1.11. Negative 1.11 tu jauh. Sini 1. Sebelum 1 ada 0. Baru negative 1. So 0.9. yes, betul. 0.99. Okay. So kita stick dengan 1.11 dengan 0.99. Nilai yang mendekati 1 daripada sebelah kanan, nilai yang mendekati 1 daripada sebelah kiri. Yang rapat dengan 1. Approaches kan? Okay, so kita akan gunakan nilai ni. Okay, tapi nilai ni kita tak substitute kan? Okay, kita tak substitute, kita tak tunjukkan substitution dekat dalam kerja kita sebab nilai 1 from the right tu bukan exactly 1.11. So kita tak tunjukkan dalam mathematics bukan nilai 1.11. Okay, kita tunjuk sekadar kita nak tahu apa sign dia, sama ada positif atau negatif. Okay, so sekarang kita tengok limit fx when x approaches to 1 from the right. Okay, so kita letak function kita 1 over x minus 1, x approaches to 1 from the right. Okay, now we need to use nilai yang kita ada. So 1 from the right. Sekejap saya tulis balik. Confuse kan. Okay, so 1 from the right ialah nilai ini 1.11. Tapi kita tak masukkan. Okay, jangan tunjuk dalam jalan kerja kamu 1 over 1.1 tolak 1. Salah. Okay, sebab nilai X dekat sini bukan 1.1. Dia ialah nilai yang mendekati. Mungkin boleh jadi kecil lagi. Okay, so dalam jalan kerja kita tak tunjuk. Okay, but mungkin kita boleh tulis. Jangan tulis lah. Okay, guna je calculator kamu. Saya tulis supaya kamu nampak lah. Okay, 1.11 tolak 1. Okay, 1.11 tolak 1, cuba tekan calculator. Dapat positif ke dapat negatif number? Positif. Okay, 0.11 kan? So dapat 0.11 which is dapat positive number. Okay, so dapat positive number, so apa yang akan jadi dekat sini ialah 1 over, kita tahu sebenarnya kalau kita masukkan 1 tolak 1 kita dapat kosong. Okay, kosong apa? Kosong daripada kiri ke kosong daripada kanan? So since kita dapat positif dekat sini, so here will be 0 from the right. Okay, so 1 over 0 from the right. So tadi kita dah cakap dah. A over constant, A over 0 akan dapat positif, negatif, infinity. Okay, so saya betulkan sikit dekat sini. Kalau A over 0 positif akan dapat positif infinity. Kalau A over 0 negatif akan dapat negatif infinity. So ini benda baru kita belajar. Wah, buruk ni.
Okay, so kita dah tahulah apa yang akan dapat positive infinity, apa yang akan dapat negative infinity. Okay. So 1 over 0 positive, so kamu akan dapat positive infinity. Alright, so now kita tengok limit from the left pula. Limit fx when x approach to 1 from the left. So sama je konsep dia, limit 1 over x minus 1 when x approaches to 1 from the left. Okay, so 1 from the left, nilai kita ialah 0.99. Jangan tulis dalam kertas kamu, kita just tekan kalkulator terus pun boleh. 0.99 tolak 1, kita dapat nilai negatif. Okay, so apa yang negatif? Kita tahu 1 tolak 1 akan dapat 0, tapi 0 apa? 0 from the left. Okay, 0 from the left. So 1 over 0 from the left, we get negative infinity. So that is the answer untuk 1 from the right, 1 from the left. So ini infinite limit kita. Boleh faham? Jelas? Jelas, Miss. Okay. Okay. Kita teruskan. Soalan seterusnya. Tadi kita dah belajar. Mula-mula kita belajar A over 0 mungkin dapat positive negative infinity. Macam mana nak tentukan positive negative infinity tu depends kepada 0 kita approach to the left ataupun to the right lah. Okay. Tapi kalau A kamu dekat sini negatif. Okay. So negatif A over 0 positif. So dia akan jadi negatif lah. Okay. Sign akan jadi macam biasa. Bentuk sign akan jadi macam biasa. Kalau negatif A over 0 negatif, dia akan jadi positif. Okay. Sign dia, konsep sign ialah macam biasa. Contoh dekat sini. Okay, so kita buat dulu number line kita. Okay, always buat number line kamu. Segenius macam mana kamu pun tolong buat number line kamu. Okay, saya buat, so kamu kena buat juga. Kita semua nak kurangkan careless mistakes kita. Alright, so di sebelah kanan 2 from the right, di sebelah kiri 2 from the left. So what is the number here? 2 from the right, kita nak letak number apa? From the right? 2.11. Okay, 2.11. Okay, 2.11 pun boleh, 2.1 pun boleh. Nilai tu tak kisah pun, kita just nak tentukan negatif dia. Okay, so 2.1. So di sebelah kiri tu 1.9. Okay, so sekarang ni semua nilai yang positif. So bila jumpa nilai negatif, kamu kena extra hati-hati. Tapi tu nantilah. Okay, now kita cari limit fx when x approaches to 2 from the right. So function kita ialah 1 over x minus 2 square when x approaches to 2 from the right. Okay. So 2 from the right. So 2.1. Okay, tulis dalam imajinasi kita dekat sini. 2.1 minus 2 square. Sebenarnya tak tulis pun kita tahu nilai ni akan jadi positif sebenarnya. Okay, 2.1 minus 2 ialah positif. Kita square kan obviously akan dapat positive number. Okay, so dekat sini apa yang kita akan ada ialah sebenarnya kita tahu kalau kita substitutekan 2 minus 2 kita dapat 0. Tapi kita nak cari from the right, nilai from the right. Sebab tu dia tak boleh jadi 0 saja. Okay, so dia jadi 1 over 0 positif sebab nilai dekat bawah ni kita dapat positif. So here we get positive infinity. And for x approaches to 2 from the left, yang first ni tak payah tulis pun tak apa. Yang ni tak payah tulis pun tak apa. Terus je kepada function kamu. X minus 2 square when x approaches to 2 from the left. Okay, so now saya nak kamu tengok. X approaches to 2 from the left. So nilai 1.9. Ini yang saya cakap, kita tak payah masukkan pun kita tahu 1.9 minus 2 kita dapat negative number. But if we square nilai ini, kamu dapat positive number juga. Okay, so kita akan dapat 0 kalau kita masukkan 2. 2 tolak 2, kosong. But 0 from the left or 0 from the right. So lepas kita substitute value, we know that we still get 0 from the right. So the answer here will be positive infinity. Okay, so kalau kita check balik, kalau dia suruh determine the existence of limit untuk limit fx when x approaches to 2, function ini, it does not exist lah. Okay, sebab salah. Dia exist lah dekat sini. Okay, kalau dia lain, dia does not exist dekat situ.
Boleh faham? Okey ke setakat ni? Boleh Miss. Okay. Alright. Sekarang ada banyak cerita positif negatif, banyak cerita infinity. Dia tak susah pun sebenarnya. Okay, mungkin mata kamu terkejut, hati kamu terkejut semua. Sebab yang ni tulis one from the left, tapi bukan maksud negatif one. Itu mungkin kamu akan terkejut, tapi dia sebenarnya tak susah pun. Okay. Take your time untuk fahamkan betul-betul. Ada masa lagi ke? Sekejap. Okay, bolehlah kita tengok last one. Limits at infinity. Sekarang settle. 3 case yang pertama kita settle, which is untuk x approaches to A. Settle. Okay, ini just substitution. Ini ialah case 0/0. Ini ialah case A over 0 positif dapat positif infinity. A over 0 negatif dapat negatif infinity. Okay, limit from the left, limit from the right. Sekarang kita akan tengok case yang keempat. Okay, next case yang keempat dan case 5 ialah limits at infinity. Okay, so kamu akan jumpa x approaches to positive or negative infinity lah dekat sini. Okay, so sebab tu saya cakap bila tengok soalan evaluate limit, itu benda pertama yang kita tengok. Okay, x approach ke mana supaya kita jelas case yang kita nak buat. Okay, so limits at infinity. Mana dia? Okay. Limits at infinity just simply maksudnya x approaches to positive ataupun negative infinity lah. Okay. Tadi kita belajar ini. Tadi saya ada tunjuk ni kan. Nombor 1, nombor 2. Sekarang kita tulis dalam bentuk limit. Kita cuba revisit dalam bentuk limit. So, limit fx when x approaches to A. Kita sub-sub, kita dapat A over 0. So, kamu akan dapat positif ataupun negatif infinity. Depends dekat ini positif ataupun negatif lah. Okay. Sekarang kita akan tengok yang kedua kotak pula yang saya buat tadi, which is when x approaches to positive negative infinity. Okay. Which is from here you will get A over infinity, which is the answer will be 0 lah. Okay, so ini dua cerita yang kita akan gunakan. Okay, so ini yang kita dah belajar. So ini yang kita akan belajar sekarang. Dan also ini yang kamu akan guna untuk case yang kelima kamu nanti. So konsep dia ialah A over infinity equals to 0. Very simple. Okay, so nombor 1, if function fx approaches L as x increases without limit, then limit fx when x approaches to positive infinity equals to L. Panjang sangat. Kita kan tak suka baca. So kita lukis. Banyak benda kita tak suka. Kita tak suka fraction, kita tak suka baca panjang-panjang. Kita lukis. Okay, contoh saya ada function. Ini. Okay, so ini function saya. Sekejap, ni atas sikit. Ada asymptote. Okay, so asymptote saya ialah y equals to L. So apa maksud x approaches to positive infinity? Ini apa yang saya explain yesterday. Okay, positive infinity. X approaches to positive infinity. Okay, kita tulis limit fx when x approaches to positive infinity. Okay, ini nilai x kita. Positive infinity obviously ke sebelah kanan. So pergi ke sebelah kanan graf kita dia approach y equals to rapat kepada y equals to L. Dekat situ. Okay. So as simple as that. Sama jugalah dengan y approaches to. Sekejap. Saya rasa saya dah betulkan tapi dia tak betul lagi. Sorry Ini tak ada dekat sini. Padam. Ini duduk sini. Okay. Same goes dekat graph yang sama lah. Okay, kalau saya lukis dalam bentuk graph. Ini nilai y kita. Ini graph kita. Tak ada asymptote dekat situ, which is ini ialah y equals to m. Kalau x approaches to negative infinity. Okay, ini nilai x kita. Okay, negative infinity maksudnya ke sebelah kiri lah. Okay. So ini menuju ke mana tu?
Ingat dia menuju ke nilai yang ini ialah nilai y kamu. Ini nilai y kamu. So y kamu nilai dia ialah m. Okay, so that is how we get this function, this limit. Alright. Kita terus pergi ke example lah. Example 11. Okay, given fx equals to 1 over x square, find limit fx when x approaches to positive and negative infinity. Okay, tengok the limit at apa. Okay, constant a ataupun infinity. Okay, so kat sini dia nak x approaches to positive, negative, infinity. That is the first thing that you have to take note. Okay, supaya kita tak tersalah case, tak tersalah jalan kerja. So nampak positive, negative, infinity, kamu tahu ada case 4 dan case 5 sahaja. Okay, case 4 just simple a over infinity sama dengan kosong. So now let's write that. Limit fx kita 1 over x square when x approaches to positive infinity. Okay. So obviously 1 over infinity square nombor yang lagi besar. So dia simply dapat 0 lah dekat sini. Okay, menggunakan ini. So same goes untuk limit 1 over x square when x approaches to negative infinity. Sama juga kalau kita masukkan infinity dekat x ini, kamu masih lagi akan dapat 0. Okay. So graf apa yang dia suruh lukis ni? Kita tengok. Okay, so 1 over x square grafnya beginilah. Okay, 1 over x square kalau graf rational 1 over x sahaja dia macam ni. Okay, 1 over x square maksudnya dia sentiasa positif. So kedua-duanya berada di atas. So satu dekat sini, satu lagi di sini. Wah, buruk ni. So ini graf kita. So as you can see from here, ini ialah x approach to positive infinity. Nampak y dia menuju ke y sama dengan kosong dekat sini. Okay, kosong. So ini ialah x approaches to positive infinity, sama juga x approaches to negative infinity, masih lagi menuju ke kosong. Okay. Okay, and the last example, example 12, sama je konsep dia dekat sini, find limit at infinity. Okay, benda pertama kita tengok ialah x approaches to positive infinity. Tapi ni lain sikit konsep dia. Okay, bukan rational function, sebab tu kita tak boleh nak dapatkan a over infinity. Soalan A Soalan A bukan rational, okay, bukan fraction. So macam mana kita nak dapat a over infinity? Takkan dapat lah. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan tengok dia approach ke mana. So the question said here, ini. So kita take note, when x approach to positive infinity, so what will happen to your x square plus 3? Kita tak buat substitution tak ada case satu substitution dekat limit at infinity. So kita tak buat macam ni. Tak ada dalam matematik kamu substitutekan infinity. Okay, tapi konsep dia kita masih lagi substitutekan infinity. Tapi dalam jalan kerja tak adalah kita tunjukkan infinity tu disubstitutekan. Infinity tu pun kita tak tahu berapa nilai dia. So dekat sini contoh, kamu masukkan kita ada infinity square. Okay, infinity dah nombor yang besar. Kamu square kan mestilah dia jadi lagi besar. Kita tambah pula dengan 3 yang kecil. So apa yang akan jadi dekat kita punya x square plus 3? Dia akan pergi approach to positive infinity juga. Okay. So sekarang sebenarnya tak ada pengiraan pun lah. Okay, kita just tengok dia approach ke mana. So the answer will be limit x square plus 3 when x approaches to positive infinity is equals to positive infinity. Okay. Kita just take note yang infinity itu ialah nombor yang besar. Kamu letak dekat x, kamu square kan, tambah dengan nombor 3 yang kecil. So dia akan jadi masih lagi infinity. Okay. So sama juga untuk soalan C. Okay. Yes, dia ialah rational. So mungkin kita akan guna 2 over infinity. Mungkin. Okay, tapi macam mana kita nak tahu yang bawah ni dapat infinity? So kita guna konsep yang sama dengan soalan A. So when x approaches to positive infinity, kita tak substitutekan infinity tapi kita boleh anggap konsep dia kita substitute infinity lah. Tapi kita tak adalah tulis yang kita substitute infinity. Okay. So infinity
Infinity nombor yang sangat besar. Tolak dengan 3 jadi apa? Infinity tolak 3 jadi apa? Anyone? Ada orang ke tak ada ni? Infinity tolak 3 jadi apa? Positive infinity juga, Miss. Okay, infinity. Positive infinity tolak dengan 3. Infinity nombor yang sangat besar. 3 tu nombor yang kecil sangat-sangat. So dia akan still jadi positive infinity. Kita cubekan pula dia lagilah dia bertambah besar. So x kita boleh cakap x minus 3 cube pun approach to positive infinity. Okay, tapi soalan kita tak habis sebab soalan kita 2 over x minus 3. So we can conclude our question 2 over x minus 3 cube. Kita tahu x minus 3 cube ialah positive infinity. So sama juga kita akan dapat 0. Okay, so example 12 ni tak ada pengiraan lah sebenarnya. Kita just pakai konsep infinity ialah nombor yang sangat besar. Negative infinity nombor yang sangat kecil. So itu cerita dia lah. Okay, so soalan dekat sini tak susah pun. Kita just limit. Kita boleh pecahkan negative infinity 1 minus limit x approaches to negative infinity 5 over x. Tak ada x pun dekat sini, masih lagi kekal sebagai 1 minus here is 5 over infinity. So this will be 0 and the answer will be 1. Okay. So apa yang kita tahu pasal limit at infinity, kita tahu kalau infinity, nombor yang sangat besar, positive infinity, tambah dengan infinity, kita masih lagi akan dapat positive infinity. Okay. So what will happen if kita ada negative infinity? Tolak dengan negative infinity. Yang ni saya nak kamu fikir. Kalau infinity tambah infinity tak ada masalah. Nombor yang sangat besar tambah dengan nombor yang sangat besar, sign dia mesti akan jadi positive infinity. So apa yang saya nak kamu fikir sebelum kelas kita yang seterusnya, negative infinity minus infinity dapat apa? Satu lagi ialah infinity minus infinity. So ini dua soalan, dua benda yang saya nak kamu fikir. Adakah jawapan dia kat sini negative infinity? Adakah jawapan dia 0 dekat sini? So ini apa yang saya nak kamu fikir sebelum kita pergi kepada next class kita. Okay? Ada soalan? Tiada, Miss. Tiada. Okay, so Tiada, Miss. ada banyak sangat benda yang kamu belajar hari ni, benda baru. So please do your tutorial questions. Nanti saya bagi soalan-soalan yang kamu kena buat sebelum kelas kita next week. So itu sahaja. Thank you. I'll see you guys next week. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.